तहजीब फरंगी है अगर मर्ग उमूमात है हजरत इंसान के लिए उसका समर मौत। जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़र कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नजर मौत। कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नजर मौत। मुसलमान भाई बंधु और मुरब्बी और একতান বুঝাইতাম সাজিয়া ফাল্লা জিয়ানোর মধ্যে আলুগুলা দিও ইয়ানোর মধ্যে কেজিগুলা দিলে ফাল্লার কাঁড়া উজু হইব না? বুঝাও ফাল্লার উজু হইব না? জিয়ানত আলুগুলা ইয়ানত যদি কেজির গুলা হইলে যেন কেঁড়া উজু নয়। জিয়ান দি মরত ইয়ান দি যাইরে যদি মাইয়ে জমি জাগই দেয় ইমানের কেঁড়া উজু হইতে নয়।